ଆମର ଏଥରର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଓମେନ୍ସ ଡେ ର ଥିମ୍ ରହିଛି ଏକ୍ସଲେଟ୍ ଦ ଏମ୍ପାୱରମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓମେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଇକ୍ୱାଲିଟି କେମିତି ଆମେ ତାକୁ ଇକ୍ୱାଲିଟିରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଆଣିପାରିବା ତାକୁ ତା ଉପରେ ଆମେ କାମ କରିବା ଦରକାର ଅଛି। ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଟପିକ୍ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ ମାନଙ୍କୁ ଦରମା ମିଳିବା ଉଚିତ କି ନୁହେଁ। ଏଇଟା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଟ୍ରେନର ଅଫ୍ ପୁଲିସ ଏକାଡେମୀ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁଲିସ ଏକାଡେମୀ ଥରେ ଗୋଟେ टीम ऑफ पुलिस ऑफिसर वुमेन एम्पावरमेंट ऊपर गोटे ट्रेनिंग करूଥାଏ। सो मोर गोटे क्वेश्चन थिला जे आपण माने तो चाकरी करचंदी आपण स्त्री कोन करंती से माने समस्त कहले किछि लोक कहले कि चार जन जे हम स्त्री माने काम करचंदी चाकरी करचंदी आउ किछि पुलिस ऑफिसर कहले जे हम स्त्री माने किछि करंती मु कहली अच्छा किछि करंती किछि तो करूथिबे ना नहीं से माने हाउस वाइफ अछंती आ घरे जहा काम करंती कहवा कथा करूचंती